we had something to share. Thank you. Tini kaisa samung nangi phariyo sinio amsoyo sini boroni kahamni bagai Bisramgonjo kaisa sub division ko snamnani katalke aga abono baine baikena sai khnarwono sini borongwanang takuk Jitendra Burma sungto phailekya malaikya dalni malemung poilangke sini DM ongi katal phaimani ulo hoyto ani bayep sungmara malaikya saimiya angke tinino poila aga thangi sagraka je nang bai sung malainani phaika dalnai kaisangka nono nuk nainani sininani nang bosunu sinidi abaike buskang jorao sung ringlainani thanglainani malainani table lama ka hamung hnei sagraka tekisangke eji Jiten Dakok je samani sung bebak dik di wan sugui babi wino o yaprino sung romkha oro kaisa Bisramgonjo sub division ongi thangke sino amchuni jotto beramni boroni hamaring nai abo শুধু sini dofa simia মানে গোষ্ঠী simia abo political sector ja social sector bebagnino kaham ongnai kalai sake sung naimani sanmani no yago mannai oboni bagise tinini DM bai malemani naharmung boto gosinaka binito khlaitai bo aboto sung direct chini boromgonang chief minister Manik Sahono sromaba tamkhawa sini district magistrate tongo eke bini yaktino omo thana nango nei sung bini yago yafaireka ka boto khatung khaja khaino muni klekkai koglam sawi sini yafarmung blai sanmani abo bo nayakui rohona hini saka gosika belai hambai Jung tui te aro tiniwo jung Bisramgonjo amsani bisingo chini sikrung wan sumung krung dofani bagai tei sini society ni bagai abo hai takuk okra song bai chakra rok bai jung tini kok chablai mani bising tui sini Bisramgonjo amchai haikeba bortoman Sipaijola district ni bisingo klaijak 3ta sub division ni kisu kisu amchai no alada khatubui Bisramgonjo kaisa chini oitihasik sini mung tongo boni bagai Bisramgonjo ni bukmai katal kaisa sub division establish khlaina haiko create khaina ni bagai মাননীয় রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রীনি স্থানীয় जों তিনি চিনি Sipaijola জেলা প্রশাসননি বিসিং থেকে जों তিনি কাইসা সানমুং হায়াকেবা মেমোরেন্ডামনি মাধ্যমে जों ডেপুটেশন খাইকা অব जों ও আমচায় তংনাই তুমা ওয়ানজৈ তুমা টিপ্রা যত বরকনি হামগ্রাইনো ওয়ানসুগুই এবং প্রশাসন जों গানাও মানৈ চিনি আমচাইনো তেব ডেভেলপ খাইনান বা হামগ্রাই তুবথানিও ওয়ানসুং মুংনো নাহারিনো जों याप्रि बारक लाइखा चिनि वानसुं मुंखोर तंग चिनि किरिट सार चिनि सुकुरंजन सार चिनि दीपेन सार अबागेन तेब खरं चिनि सार सं दङ जतनि वानसुं मुंबाइनो जों तिनिव अ सामुंनो तांलाइखा आशा खायो जों राज्यनि माननीय मुख्यमंत्री सिनियर सानमुंनो फाइनाय जराव फुलफिल खायान हनै तामनि हिनके सरकारनि न काइसा स्लोगान दंबा सबका साथ सबका विकास विकासनि याप्रिनो जों जेबो गतिनो न बुसकाङा आगु गइतलांनानि बागै अ आमचाइनो कताल काइसा सब डिभिजन सुनामि रिजाक्थों जों हात जुरखे राज्यनि मुख्यमंत्री बा राज्य सरकारनो अबनो कयमानि याफारो हामबाय 28 तारिख नभेम्बर 2024 তিনি চংচিনা আমচাইনি হামক্রাইনি বাগैनो কাইসা মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইকা मेमोरेंडम साबमिट खाइका उद्देश्य अंकांके ओ Bisramgonjo आमचायो आमचाइनी बररक विशेषकाय बरक कयेकटा साब डिविजन और 3टा साब डिविजन दङ आ साब डिविजन बाय बेलाय हासाल आबुन बागैनो 4टा ब्लकनि जों बिसि तै पन्चायत सिलेक्शन खायै এই সমস্ত বিসি 37টা दङ 37 বিসি तै पन्चायत अबरंग खबै काइसा Bisramgonjo साब डिविजन कटाल खलक देहनै जों तिनि DM नाराव मेमोरेंडम साबमिट खाइका एवं DM बहायनो नायनायनि गसिका ठीक आसे नंगबो काहाम काइसा प्रपोजाल आं नायनाय एवं चीफ मिनिस्टर नो रहनाय अबहाय बसनो काइसा आश्वास रखा इनके ताई जों अबनि साथे साथे चिनि जारा ता प्रतिनिधि तंनाय रक विशेषकर MLA रक बंगनो बां कयनाय
সিনিয়র সিটিজেন কোঅর্ডিনেশন তরফ থেকে আং কইনাই অমনি বাগै বরং কিছু সাকথারনানি বাগै বিশ্রামগঞ্জ হাই কাইসা এলাকাও যদি সাব ডিভিশন কেতাব খলংমাं খাंके বিশেষকৈ পাশাপাশি চিনরনি এলাকানি জনগণ দংনি বেলাইखे সামুংবো চানাই অনেক কিছু সামুংবো খাইতংনাই প্রশাসন যত চিকন খাইও ততনো একটা প্রশাসনিক নিয়ে একটা সুবিধাবো দंगो ओंके एलाकानि जत बरक तंगनाय बरक बाहायनो बंचित तंगिया डिप्राइभ तंगिया का आबोनि बागै आलादा ताइ कैसे বিশ্রামগঞ্জ साब डिभिशन केताल खाइक्यांके ओ एलाकानि बरकनि हामक्राय तारातारि इंनाय आबोनि बागै जों तिनि सिनि अरनि बरम गोनां डीएम नि थ्रुते चिफ मिनिस्टारनि थाना कैसा जों मेमोरेन्डाम साबमिट खाइक्या ताइ चिनो सिनियर सिटिजेन कोअर्डिनेशन अबंखा नन पलिटिकल कैसा अर्गानाइजेशन हाइफानो जों आमसा गुरियै कैसे एवेरनेस हाई चिनी बरकना एक सिसारनायनि बागै चिनियाव ताबुक सिनियर सिटिजेन कोअर्डिनेशन आबहाय सामुंतां दंगो कारण चिनि आमसाय रग ताबुक जे नुकमानि जे ड्राग्स एडिक्टेड रगनि तंबायो आपतिरनो तै बसंगरो सामुं खाइ दं गाबोन बागै चनो जुदि ताइबो केबो सहयोगिता खाइक्यांके जों ताइबो सामुं खाइमाननाय आबोन बागै जों जतनि थानिनो एक सहयोगिता कामना खायै जों ताबुक बुसखाङो हिमलाय तंलायो सामुं तांलाय तंलायो हामबाय जतन जों फाइमानजों फाइक्या सिनियर सिटिजेन कोअर्डिनेशन चिनि प्रेसिडेंट बरं गोनां प्रेसिडेंट मिस्टार किरिट किशोर देब बर्मा ताइ आंनि जि जनरल सेक्रेटारि सुकरन्जन देब बर्मा ताइ चिनि ट्रेजारार दीपेन्द्र चन्द्र देब बर्मा ताइ चिनि मेम्बार्स जितेन देब बर्मा ताइ चिनि सोमेन देब बर्मा सुबोध देब बर्मा हामबाय जतन थैंक